আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমি আমার আপুর বাসায় যাচ্ছি, তাই সকাল সকাল রেডি করে আমাকে এগিয়ে দিচ্ছি। चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए जुबान पे जो मोह माया আজকে আবহাওয়াটা অনেক গরম ছিল, देखे न भाले न जाने न दाए रे 2-3 যাবত অনেক রোদ উঠতেছিল। রোদ উঠছে, অনেক রোদ উঠছে, অনেক গরম উঠছে। গরমে তো আমি পুরো শেষ। গরমের অবস্থা সবার টাইট হয়ে গেছে, এত গরম পড়ছিল। পরে তো এসে পড়েছে, এটা হচ্ছে আমার বোনের মেয়ে। ওর সাথে একটু দেখা করে পরে আবার আমার আব্বুর সাথে দেখা করতে গেলাম। ও রান্না করছিল, রান্না করে এই তো দেখেন ওদের কলের পানি কত ময়লা, টাঙ্কি থেকে রান্না করতেছিল। আর একটু মেরে করে দিলাম। माटी को यूं चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबां पे जो मोह আমাদের কাঁঠাল গাছ আছে একটা, এই কাঁঠাল গাছে অনেক কাঁঠাল হয় প্রতি বছরই। এই কাঁঠালগুলো অনেক মজা। আমি কাঁঠাল খাই না, সবাই খাওয়ার পরে বলছে যে অনেক মজা। তো ওদের একটা বিলাই আছে, বিলাইটা অনেক ভদ্র। আমি একটু আদর করে দিয়েছিলাম। আদর করতে গিয়ে আমার নখের ভিতরে পশম এসে পড়ছিল। বাচ্চাটা পশম আমি ছিঁড়া ফেলছি, বাচ্চাটাই আমার উপর চিল্লাইতেছিল। এখানে ওর বাচ্চা দুইটা, আমি বসে বসে ওদের কাহিনি দেখতেছিলাম। দুটা বাচ্চা নিয়ে, বিলের দুইটা বাচ্চা, বাচ্চাগুলো নিয়ে কি শুরু করছে। एक चांद है और एक तू, दोनों हूबहू कैसे भला, नींदों के बिना ख्वाब सा तू मेरे रूबरू कैसे बता। जो चोरियां आँखों ने की उसकी सजा दिल ने सही कर जो दिया। अब ये गुनाह मंजूर है हर वो सजा। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा। जैसे हम दीवाने थे वैसे ही दीवाने हैं, आज भी ये होठों पे तेरे ही तराने हैं। मेरे ख्यालों में दिल की किताबों में लिखे तुझे मिलने के लाखों बहाने हैं। जैसे हम दीवाने थे वैसे ही दीवाने हैं, आज भी ये होठों पे तेरे ही तराने हैं। मेरे ख्यालों में दिल की किताबों में लिखे तुझे मिलने के लाखों बहाने हैं। शाम से है यूं बीत गए हम, दुनिया भुला कर जीत गए। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा, हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रे रब्बा।
আমাকে দিয়ে দিয়েছে আর আমি দেখাইতেছিলাম। যখন দিয়ে দিয়েছি তখন ও দেখে নাই, ঘুমাইছিল। ওর সাথে দুষ্টুমি করার পরে আম্মু আর আব্বু মিলে চুলা কিনে নিয়ে আসছে। পরে আমরা বাসায় চলে গেছিলাম। বাসা যাওয়ার পর আর কোনো ভিডিও করিনি। তো রাত্রে অনেক সুন্দর চাঁদ ছিল, 4টা ভিডিও করছি। 4টা পুরো পুরো গোল হয়ে উঠছিল, অনেক সুন্দর লাল হয়ে গেছিলো, সেটাই দেখতেছিলাম। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ।